po, sir? Hindi, Tagalog. Ito ba yan? Iaalukan kasi ako nito eh. Sakto yun, isang galon. 20 yata. 20 pesos yan. 15 lang ata. Puno yan, puno. Sa 20 po. Oo. Opo. Ah, Like, puno yan kan 20 nga eh. 15, puno yan kan 15. Yan pala. 10 lang. 15 pesos puno. 10 lang ata itong 10 lang ba yan?